नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 13 तारिख 2025 बुधवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार पंचम रजनी। बालुगाँ तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक जाजाबर। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी। दशहरा पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। माँ तारिणी यात्रा कमिटी काईसिरी डेंगाबाहाली भुवन ढेंकानाल रे आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। मोहाबी रोड ढेंकानाल रे आजिर नाटक गुहारी सुण दीनबंधु। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। आंकुला आठगड़ कटक रे आजिर नाटक बऊ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कोसला अनुगुल रे आजिर नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। डमणा मेलन पड़िया भुवनेश्वर रे आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी। कंटाबाड़ हाईस्कूल पड़िया बेगुनिया खोर्धा रे आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचबटी रे। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बाम्बिलो सुकिंदा जाजपुर रे आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। पदापड़िया पिपिली पुरी रे आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कुमार बस्त खोर्धा रे आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी। नुआडीह पिंपुड़िया सुकिंदा जाजपुर रे आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी। आठ मल्लिक अनुगुल रे आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। जरंदा ढेंकानाल रे आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कंटियापसी खमार अनुगुल रे आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम रजनी। प्रधान पड़िया निराकारपुर खोर्धा रे आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। तेलीबाहाली दानगदी जाजपुर आजिर नाटक देख आगकू कौन होउछि।
କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସାପଘରା ପାଇକସାହି ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁଆ ଛତିଆ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଆସନ୍ତାକାଲି 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଗୁରୁବାର। ସ୍ଥାନ ପାଗାଛକ ଜରିପଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର କଟକ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ 2025 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ହାତିଆଶୁଣି ଯାତ୍ରା କମିଟି ସାଲିଆ ସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ 2025 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଟମକା ଯାଜପୁରରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ନୂଆ ଶାସନ ପିପିଲି ପୁରୀରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 23 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଶରଣକୂଳ ନୟାଗଡ଼ରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ଆଜି ହେଉଛି ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ିଆ ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।